Guys, good evening. Welcome to my vlog. Ayan guys, so kakarating lang namin dito guys. Bumalik na kami sa aming rooms kasi binabaha guys. So nag-prepare na si Dan ng aming hapunan. Ayan po, okra guys at yan para pawala sa stress reliever. Itlog na may kamatis. Ano pa yung niluto mo Dan? Rice. Ano Dan? So ayan guys, so kakain na kami guys kasi nga anong oras na? Time check 9:58 na siya. So it's time to eat na siya kumbaga. So ayun guys, kakain na kami. So ayan, wala sa stress reliever. Ayan guys, so grabe ka stress ang mukha ko. Ayan. Ayun, ganito yung mukha ko guys. So kakain na kami guys. Ayan po. So ayan guys, kain tayo guys sa yun na. Oh. Good time. Yan. Sige na. Thank you, Lord. Yan guys, so bumalik na kami sa aming room. Yan guys, grabe ka stress. Yan po. Ayan po TV. Ano yan? Ano yan? Yung patola. Ha? Patola. Patola. So yan, ano yan? Eggs. Egg and... Isda ni mo. Ay. So, nabuksan. So guys, kain na tayo. Ano yan? Basta nga yan. Wala. Ang Hindi pala pumasok yung job na yun. ang ano? Susuntok na yun, hindi pala pumasok. Naharang pa yun. So dyan kain tayo guys ha. So itlog guys. Against the right. Itlog guys ang ulam. Tapos meron din tayong okra. Walang suka. Bagong. Ha? Bagong. Dami na. Pulo na lang. Presented to you by Monster Energy. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of battle, we turn now to the judges. Magtuyo kayo? Judge number 1, Tuyo dyan. in favor of Wala. Judge number 2, So yan muna. in favor of Kain tayo guys. Judge number 3, on this judges, in favor of your winner by split decision. Anala Brasel? Ano pa yun na yun? Bakit? Mabawi kasi sa mga Ha? Bakit nanalo ang Brazil? Nag-split decision? Yun na kasi, yun ang problema eh. Pag nag-split decision, wala talaga. So kain tayo guys, itlog. Napawala daw ito guys sa kwam. Stress. Sabi. Tapos lang tayo patola. Nag-diet kami guys kasi lumulubo. Kaya diet time kayo muna. Okra guys. kamatis at
Itlog. May isda din guys. Kain tayo guys. Guys, kain muna ako guys ha. Baga na mamaya guys. Ayan guys oh. Isda, okra, opo at talong. Ayan po. Sige ma'am. Dadagyan ko lang iigil ma'am Kat. Ang kalahati ma'am kay ma'am Kat. Nap. Nap! Dami. Ma'am naman, dami style ah. Hindi, ayoko kasi yung biglaan Parang eh. malata yung kanin ah. Gusto ko kasi ano eh, pakunti-kunti lang. Okay, kain na na.